76 साल की एज में बंदे के इस तरह के बड़ा डेथ सेल टाइप जगह चाहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप बाहर आ जाएं, रात को ही आप बाहर आ जाएंगे और मोनी सुबह अगले दिन आप पाकिस्तान आ जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही काफ़ी अरसे से जेल में हैं और उनके बेटे मुनस इलाही पाकिस्तान से बाहर हैं। इन दोनों की गैर मौजूदगी में चौधरी परवेज़ इलाही की एहलिया इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं। उन्हें क्या मुश्किलात आ रही हैं और उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला क्यों किया, आज हम बात करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही की एहलिया कैसरा इलाही साहिबा से। बहुत शुक्रिया इंडिपेंडेंट उर्दू को वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप चौधरी फैमिली से पहली खातून हैं जो इलेक्शन लड़ रही हैं। जी, इस वक्त तो पहली समझें, पहली मतलब अपने तौर पे जो एज अ कैंडिडेट तो वो तो मैं पहली हूँ। पहली दफ़ा आप इलेक्शन पहले के लिए मैंने अपने वालिद के लिए 77 में, उस वक्त आपके वालिद जेल में जी थे। मेरे वालिद कराची जेल में थे, उनको 4 साल से 4.5 साल की सज़ा थी। चौधरी साहब की आपकी जेल में मुलाकात होती है? जी वीकली होती है, वीकली होती है। एवरी सैटरडे। कल सुबह गई थी मैं जी मिलने। पैगाम दिया हो उन्होंने कि उनसे किसी ने रब्ता किया हो कि पीटीआई छोड़ दें? ये तो वो जो राब्ते तो बहुत पहले जब वो यहाँ थे एज अ चीफ मिनिस्टर, असेंबली तोड़ने के लिए वो उनके लिए बड़ा प्रेशर डाला जा रहा था। उस वक्त मैंने काफ़ी हिम्मत की और उनको इस चीज़ पे रखा कि इमरान खान साहब ने आपको अमानत के तौर पे ये जगह दी है, तो उस पर किसी की अमानत तो आप नहीं उस पर ख़यानत कर सकते। प्रेशर इतना ज़्यादा था कि थोड़ा वो भी कुछ परेशान हो गए थे कि अब मैं क्या करूं, लेकिन वो शुक्र है अल्लाह का, वो अपनी बात पे कायम रहे हैं और उस पर उन्हें स्टैंड लिया, उसकी वजह से काफ़ी उनको मसाइल पेश आए। हमने सुना था कि मुनस इलाही साहब के कहने पे परवेज़ इलाही साहब ने ये स्टैंड लिया, तो ये आज हमें पता चला है कि नहीं दोनों ही थे, नहीं मोनी नहीं, साहब आप भी थी, माँ, इसका जी मतलब माँ बेटा हम दोनों थे जी। मुनस इलाही से बात बिल्कुल होती है? होती है जी, वो डेली होती है आना बात। चाह रहे हैं, आप रोक रही हैं? नहीं अभी ना वो खुद आना चाह रहा है ना मैं चाहती हूँ कि अभी इस वक्त आए। उस पर भी कितने ज़्यादा केसेस बने हुए हैं और उनमें से कई इस तरह के वो क्या कहते हैं मज़क्का खेज़ केस है। एक मैं से छोटी सी एक मिसाल देती हूँ, डिटेल तो मोनिस को ही पता है केसेस की। एक उस पर वो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का कि जिस वक्त उसकी अपनी एज कोई 5 के 6 साल थे, आप उसी से अंदाज़ा कर लें। वो जल्दी में जो चीज़ें बनाते हैं तो इससे ब्लंडर पे वो करते हैं केसेस बनाते। अब देखें, अब 5-6 साल का बच्चा मनी लॉन्ड्रिंग कर सकता है। इलेक्शन कैंपेन करते हुए मुश्किल होती है। NS-64 आपका मुकाबला चौधरी ये सालेक। अभी शुरू हुए हैं, अभी पेपर एक्सेप्ट हुए हैं, कोई हफ्ता 10 दिन हुए हैं और अब 2-3 दिन पहले तुझे साइन मिला है जी। अभी कुछ भी नहीं और ना कुछ कर सकते हैं। ये कैंपेन उस टाइप की है नहीं जिस टाइप के पहले इलेक्शन होते। हम अपने जो वेल विशर वर्कर हैं, जो सपोर्टर हैं, हम उनको किसी मुसीबत में नहीं अब डालना चाहती मैं इस वक्त। जो भी कोई बात करेगा, जो हमारे लिए निकलेगा, उसको उसी वक्त उसके घरों से जाके उठा लेंगे। पाकिस्तान की सियासत में अगर कोई मुश्किल होती थी या कोई सियासी मसाइल होते थे तो गुजरात के चौधरीज़ की तरफ देखा जाता था। परवेज़ इलाही साहब हमेशा मुसालहत के लिए, इमरान खान की हुकूमत में भी अगर कोई ऐसी चीज़ होती थी तो PTI चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहती थी कि इस मसले का हल निकाला जाए सियासी। इतनी क्या पेचीदगी हो चुकी है कि परवेज़ इलाही साहब इस बार कोई मुसालहत नहीं कर पा रहे, इस मसले का हल नहीं ढूंढ पा रहे या मसले का हल निकालना ही नहीं चाह रहे? वो जेल में बैठ के वो क्या हल निकाले, अब मुझे बताएं। मैं तो खुद हैरान हूँ कि जितना वो उनका अल्लाह पे तवक्कल और जितना वो उन्होंने स्टैंड ले लिया और जिस तरीके का, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट कि इस तरह के स्ट्रॉन्ग होएंगे। मेरा वाकई सच्ची बात बता रही हूँ आपको, मेरा बिल्कुल नहीं था इस चीज़ पे। अब जब भी मैं मिलने जाती हूँ मुझे बड़ी अपने तरफ हो रही होती है, एक तरह की टेंशन परेशानी, और वहाँ का डयाला का माहौल और जेल के अंदर जिस तरह के है। लेकिन जब उनको मिलती हूँ और उसके बाद वो क्या कहते हैं आपको? कोई मतलब बात बड़े कहते होंगे, कुछ नॉर्मल होते समझाते हैं होंगे? और वो सारा उनका वो नहीं होता बिल्कुल के जैसे अंदर से ज़ाहिर है कितने परेशान अपसेट होंगे, लेकिन वो शो नहीं करते और बस कहते हैं अल्लाह पे तवक्कल है और मैं खड़ा हूँ PTI के साथ और इमरान खान के साथ। मैं खड़ा हूँ और मैं खड़ा रहूँगा। और बस। कोई सहूलियात इसका दी भी उन्हें जेल में? जी जेल में कोई सहूलत कोई? अब आके जब से वो जज अब्दुल हुस्नात, उन्होंने बार बार इंसिस्ट करके कि B क्लास, अब आके उन्होंने इधर उनकी B क्लास की है। B क्लास की वजह से
جو جتنی کی سہولت مل سکتی تھی وہ ان کو مل رہی ہے. اچھا. لیکن میں ایک اب وہی میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی. اٹک جیل میں جب وہ تھے نا پورے ہمارے یہاں کو 6 کے 7 دن. اب یہ وہاں جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے میرے تو ابھی تک وہ نہیں اس سے کر رہی میں اس کے ساتھ وہ رجسٹر نہیں ہو رہا. وہاں جب وہ آ کے وہاں رہے وہاں ان کو میں ملی انہیں اسلام آباد جہاں بھی جہاں ملاقات کا جتنا کو ٹائم کہیں سے ملتا تھا تو جا کے اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ جب میں اٹک جیل میں تھا وہاں کہتے ہیں ایک رات میرے کان میں وہ کیڑا نہیں ہوتا وہ چلا گیا. وہ کہتے ہیں تب میں ایک دم سے ظاہر آپ سوچ سکتے ہیں کان کے اندر وہ نیچے دیا ہوگا ان کو کوئی لیٹنے کے لیے. اس وقت گرمی کے دن تھے وہ جون کا مہینہ کے جون میں تو لاہور تھے اس کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے جب وہ اٹک میں گئے ہیں. تو کہتے ہیں تب میں ایک دم سے چیخا اور لکلی ان کے ساتھ والے وہ جو سیل ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر تھا کوئی. اس چیز کی تو گواہی وہ ڈاکٹر بھی دے سکتا ہے کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے اور کوئی اگر اس میں مبالغہ ہے تو وہ بھی آ جائے سامنے. تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جب میں چیخا تو وہ پھر اپنے سیل میں سے آیا نکل کے پھر وہ جا کے کوئی لے کے آیا وہ جو کیا ہوتا ہے ان کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں میڈیکل کے اس نے آ کے وہ ان کے وہ کان میں سے وہ نکالا وہ جو بھی انسیٹ. اب اس سے آپ پڑھ کے دیکھیں اب اس سے تو کمپیئر کر کے میں دیکھوں تو اللہ کا بڑا فضل ہے. اب اس لحاظ سے تو بڑے آرام میں سمجھا جائے. یہی دیکھیں 76 سال کی ایج میں بندے کے اس طرح کے پڑا ڈیتھ سیل ٹائپ جگہ ساتھ والے اس وقت عمران خان صاحب بھی ادھر ہی تھے یہ بھی ادھر ہی تھے. اس حالت میں جو میں نے مونس کو بھی یہ بات نہیں بتائی. چھوٹے بیٹے میرے کو پتہ ہے وہ جب اس نے مجھے بہت ان دنوں میں دیکھا اب سے تو پھر اس نے کہا کہ اماں آپ مجھے بتائیں کیا ہوا کیا آپ اس طرح نہیں اس طرح دل چھوٹا کرنے والی کیا ہوا تھا. ابا نے آپ کو کیا بتایا ادھر اسلام آباد میں. تب میں نے راسی کو بتایا کہ یہ ان کے ساتھ وہاں اٹک جیل میں ہوا ہے. وہ کہتے پتلی کوئی پتہ نہیں کہ بھنڈی نہیں کچھ اور سبزی بتا رہے تھے توری اس کا پتلا سا پانی اور وہ ڈال کے تو وہ کھانا دے رہے تھے. اور وہ اتنا جھوٹ بولتا تھا وہ جیلر کہتا تھا جی بڑے آرام سے رکھا ہوا ہے. گھر سے ان کو بھیجا گیا وہ جو کولر نہیں ہوتا یہ کیا کہتے ہیں کمرے میں روم کولر وہ اس نے کہیں جب ملی ہوں اسلام آباد میں ان کو تو میں نے کہا جی وہ آپ کے ادھر کولر بھیجا تھا جیل میں. کہتے ہیں کون سا کولر مجھے تو کوئی کولر کمرے میں نہیں تھا میں تو اسی گرمی میں ہوتا تھا. پھر جب چیک کیا گیا تو جی وہ جیلر صاحب نے کولر اٹھا کے کہیں پتہ نہیں کسی کے آرڈر پہ یا اپنی مرضی سے یا کیا ہوا وہ کہیں وہیں رکھ دیا تو لگا کے نہیں دیا تھا ان کو. چودھری شجاعت صاحب نے غالباً 3 سے 4 ملاقاتیں کی ہیں پرویز الہی صاحب سے جیل میں تو یہ بہت خاص شروع کی جو پیغام آپ ملاقات کی بات کریں وہ بہت شروع کی باتیں ہیں. کوئی اس میں پیغام بھی وہ لے تو کے ادھر گئے تھے؟ کیمپ جیل کے جب تھے وہاں کی باتیں ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے ملاقات کس لیے کرنے جاتے تھے اور کیا کہتے تھے اور وہ آگے سے ان کا پرویز کا تو ریفیوز ہی ہوتا تھا ان کی باتوں میں کہ نہیں. اچھا وہ بھی پارٹی وغیرہ چھوڑنے کا کہہ رہے تھے چودھری صاحب کو. سب میں اس کا کیا بتاؤں کیا کہہ رہے تھے چاہتے تھے کہ پریس کانفرنس کریں اور آپ باہر آ جائیں. ابھی آپ رات کو ہی آپ باہر آ جائیں گے اور مونس صبح اگلے دن آپ پاکستان آ جائے گا. مونس کو کہ ہوئے سال سے اوپر ہو گیا جی میرے سے جدا ہوئے. اسی لیے یہی ہوتا تھی تب بھی ان کی اور اس کے بعد بھی جب 1-2 دفعہ میسیج بھیجے ہیں تب بھی یہی تھا.